Gak apa-apa cahyo sing rong rabi-rabi niku wis gak apa-apa lah, nunggu suwi gak apa-apa toh. Menunggu jodohe meskipun lama gak apa-apa toh. Ngidul kelaran, ngalor tapusan, ngulon bojone wong. Ora apa-apa sampean menunggu lama jodohe sampean gak apa-apa, penting donga kali Gusti Allah, ya Allah mboten napa-napa kula menunggu lama, yang penting engkau takdirkan untukku yang baik dan pantas bagiku. Ngoten.